କରିବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବା। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु रश्मि मु बहुत भलरे अच्छी आशा करुँच आपण मैंने समस्त भलरे थे। आज हूँ दशहरा आउ दशहरा आम बाहरी जाऊँ मेढ़ देखापी बारिपदा को। तो एथर बारिपदार स्पेशली जगन्नाथंकर मंदिर तैयारी जो मैंने बारिपदार अच्छा से मैंने तो सियोर जानी एथर बहुत स्पेशल रही केवल मो नुह समस्त चलते बुली जा। देन आम फास्ट तुलसी चौरा को जाइलु आ तुलसी चौरा देखी आसिक आम ए आउ गोटे मेढ़ पाखक जाऊँ। यहाँ हूँ आमर तकतपुर अच्छी तकतपुर भी बहुत बढ़िया ये केवल मयूरचंद्रिकार बनाई बहुत सुंदर लगुला मेढ़टा। चलते देखा बहुत भीड़ भीड़ भितर आम चलीचु भितर एत भिड़ भितर मोबाइल धरिक वीडियो करने पॉसिबल नुह फिर भी जी काटी वीडियो कर आपण मानू देखापी। ये देखु ये बहुत बढ़िया गोटे जिनस होता एथर जोटि कि 12 माने दुर्गा माता सब अवतार गुड़ाक कराई गोटे 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 सब अवतार ये गोटे मत बहुत भल लगे जिते अवतार गुड़ाक अच्छी गोटे गोटे तो देखा पॉसिबल हो नाला फिर भी देखे सब गुड़ाक भल भी देखे पारनी जी जहाँ हो कर बहुत ही भीड़ थिला एथर जा गोटे बहुत बढ़िया जिनस पाखे नंदिनी नंदिनी गोटे रहा लास्ट ये होती माँ का अवतार 12टा अवतार सब अवतार आसलु आम पालगड़ा भी बहुत बढ़िया कराई मेढ़ा भी मत बहुत भल लगे प्रबल भिड़ भितर भी चालू देखापी सब जगह तो कर पॉसिबल वीडियो कर सॉरी
ମାଗି ନେଉଛି କରିବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ତା ଭିତରକୁ ତ ଆମେ ମାନେ ଏଇ କାମରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବା ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମେ ଯାଇଛୁ ନୃତ୍ୟ ଅଛି। ବାହାରିଛୁ ନିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏକ ନୃତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ କହୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଗୀତ ବାଜିବ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦ ଉଠିବ ଆଉ ପାଦ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଝୁମିଯିବା ଖଚିଯିବା ମଜିଯିବା ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ସବୁ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଦେଖିବା ସରିଲା ବାରିପଦା ଟାଉନଟା ଯାକ ଆମେ ବୁଲିଦେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ କାକା ପୁଅ କାକା ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କକାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ ରହିଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋତେ ରିଟର୍ନ ଯିବାର ଥିଲା ବେତନଟିକୁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ସୋ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲୁ ଖାଇ ଖୁଆକି ଏତେ ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିବି ତ ଗଲୁ ପୁଣି ଠିକ୍ସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ତ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତିକି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କଥା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୋ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।